أيثماثي سماثين ويقات غادي توالين مرحبا سيسون الزول الأول ارتزرت المغربية سناثي قهدران ست مزيغت أهيل بوساقي لي ثاثيان تد نهضر أفاس يعني تللي لا بريس نا مقارن لا جورني مونديال دو لا بريس أمك الحالة ياكي دي تمورثنا غاسك ثلا اللي ياكي تغمسان يعني لا ليبرتي دو بريس نبغى نسقردش في تمثال ثقي نعرض يعني نبكيونا دفكن تمغلين سنة مكتولين الحالة ياكي ولكن من بعد من قبل هذاك شمن وكاذ يعني هذيك شمني كذا ناخذ فكن تمغلين سن نبغى نروح نولي الفيتي ياكي نعطي التقرير ياكي ومن بعد نغنى رول أكن يزرع ياك وجدو ذا زايري ثيل اللي نتونيث ناغ ليبرتي ديكسبرسيون ماشي داين يسعان أمكان ذي ثوذر بومذان أزايري أخاطر كنين ولا ذي العوام عدان أطاس قمذان إكجان ثمورثنسن إوكنا الهجران غير ثمورا مدن أندا غارفن ثيل اللي إوكنا دينين أين توالين ناغ أدفكين ثكتينسن أكنيث الله ولان ويداك وما روحن تثرويحين ذي ثمورثنا سبا بويني دنان ناغ إيميت سفغان أين يلان ذقول عنسن أكنين زراياك ذقول سناقي عندان يتوق ثووال غف ثويلت إتوسمان ويكان دي تعدين دي تزراث الجزائرية إكتواحب سن مبعد يوث انت ذويلت أن داغ يون ونغماس يفكاد شراع نسالن غفين يكسفني مضبران تمورثنا ذي ثمورا ثيفرانيين ونشتاقي من بعد أقلب إكخدم ذي ثمورثن فرنسا سلمعاونا نكرا نغماسن نتمورثاقي ثاذويلت النيث خلقد كران الغيظ غار وطاس إمضبران نتمورثنا ذيني جان ثاذويلتاقي أتسواحبس يا درا ميلا ثلا ثيل اللي نتونيث ناغ ليبرتي ديكسبرسيون ذي ثمورثنا ميلا ثلا ويسن مثسعا ثيليسا ميلا غلانت ثليسا ياقي يا درا ميلا غف إدزايريا مرة نغف شركاني مذن وقيد تقرير مثلا ياسين أثيد شكرا أمكيون دنيا مرحبا سيسون ثقلت النظام أدك شمني كذنا غين فيون ذي أهل بوساكي باش هاد فكن ثمغ الإنسان أين يعني ثمثلث التذيانت بوساكي أدنى ظرف ثيل اللي تغمسان على ليبرتي دو بريس دي ثمورثنا أمي تزرى مساكي ذاس ندونيث ثيل اللي تغمسان لا جورني مونديال دو لا بريس إلي كذ ناس الفرحة مقران مس فيصل مطاوي ذا نغماس ذي الوطن سي الجزائر فيصل مطاوي السلام عليكم أزول في الله. وعليكم السلام أزول بالأول بونسوار. Bonsoir Faisal Matawi. Faisal, c'est la journée mondiale de la liberté de la presse. Quel est votre constat sur cette journée? Le constat est que le pays n'est pas dans la liberté de la presse tant voulu. D'ailleurs, le président de la République, qui habituellement envoie un message à la presse, il a envoyé aujourd'hui destiné, je cite, aux travailleuses et aux travailleurs du secteur de l'information et de la communication, évoque dans son message la journée mondiale de la liberté de la presse. Mais bon, il a omis quelque part le mot liberté. Mais disons que au-delà de ça et au-delà de ce qui a été dit par le président qui a annoncé la création d'un prix pour les journalistes professionnels, je pense qu'il y a énormément de choses qui ne vont pas en Algérie. Nous avons déjà un journaliste, notre confrère Abdelsamir Abdelhaï, qui est correspondant à Tébessa et qui est en prison depuis 25 mois sans qu'il soit jugé parce qu'il a aidé ou il aurait aidé un autre journaliste à quitter le territoire national. Vous voyez donc dans quelle situation est ce journaliste. Il en est de même d'un caricaturiste qui aurait tenté ou attenté au président Bouteflika selon la justice. La justice qui réagit rapidement, même très rapidement lorsqu'il s'agit de poursuivre un journaliste ou de fermer un journal ou de mettre un journaliste en prison. Contrairement au dossier de corruption, comme vous savez, où la justice n'est même pas capable de convoquer un ministre, comme le cas de Amar Roul pour l'autoroute Est-Ouest, pour le juger de faits de corruption. Donc disons qu'il y a beaucoup de choses qui ont été perdues. Bien sûr, nous avons beaucoup d'acquis également, parce que les journalistes algériens ont perdu leur vie dans les années 90. Beaucoup ont lutté pour que la presse puisse dire des choses et dessiner et même montrer, mais il y a aussi par ailleurs des régressions et beaucoup de choses encore à gagner sur le territoire de la liberté d'expression. Faisal Matawi, si on revient un peu sur la résolution du Parlement européen concernant donc les
les dépassements tout ce qui est liberté d'expression, droits de l'homme en Algérie. Quelle est votre lecture à cette résolution? La lecture, c'est que le Parlement européen a fait un constat qui est très très juste par rapport aux atteintes portées aux militants des droits de l'homme et aux militants de la démocratie. Le Parlement européen évoque une situation qui est réelle, puisque il a parlé de militants, des chômeurs, notamment des jeunes chômeurs de l'Europe, qui sont mis en prison. Ils sont nombreux, ils sont mis en prison. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'ils ont manifesté de manière pacifique pour leurs droits au travail. Est-ce qu'il est interdit de manifester pour le droit de travail dans un pays, dans un autre pays, dans le monde, à part les pays fermés comme la Corée du Nord ou au Cuba et un peu la Chine? Or, c'est des jeunes qui sont mis en prison comme ça, parce que les juges, vous savez, à l'intérieur du pays, ils font ce qu'ils veulent. Les juges n'ont aucun contrôle, n'ont aucun pouvoir, aucun contre-pouvoir, parce qu'un procureur de la République doit être aussi contrôlé. Et donc le Parlement européen a fait un constat très clair par rapport à cette situation et ces atteintes à la liberté, parce que en plus de la liberté de manifester, il y a aussi la liberté d'exprimer des droits et également des droits qui sont liés donc à la droit de la personne humaine. Et il est très difficile d'avoir une société civile indépendante en Algérie. Lorsqu'une association, un syndicat tente de faire un travail de terrain, il est encerclé par la police. Aujourd'hui même, des militants du FFS ont tenté de déposer une gerbe de fleurs à Alger à la place de la liberté de la presse, tenez-vous bien, à Alger, pour donc rendre hommage aux journalistes à l'occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse. Eh bien, ils ont été empêchés et même embarqués par la police. Donc vous voyez dans quel état nous vivons. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a un discours qui est dirigé vers l'Occident, où on dit tout est bien, regardez, il y a une liberté d'expression, il y a 135 journaux en Algérie, il y a des chaînes privées, et un autre discours qui est, on peut dire, le contraire sur le terrain? Absolument, ça nous rappelle la Tunisie de Ben Ali, c'était exactement le même système, même l'Égypte de Moubarak. C'était un discours très joli, très beau pour l'extérieur, parce qu'il faut bien entretenir la façade. C'est comme un magasin où vous voyez de très belles choses dans la vitrine, et quand vous rentrez à l'intérieur de la boutique, il y a autre chose, même des trucs horribles. Le journal Khabar a un peu résumé cette situation en disant que Danemark في الخطاب والكوريا الشمالية في الميدان, c'est-à-dire que dans le discours c'est le Danemark, parce que le Danemark est souvent cité comme un pays exemple en matière de liberté, de transparence, et la Corée du Nord qui est l'un des derniers pays au monde en matière de liberté d'expression dans la pratique. C'est un peu très réel parce que nous avons en Algérie il y a eu libération du champ audiovisuel. Jusqu'à maintenant les textes d'application n'ont pas été préparé par le gouvernement une année après l'adoption de la loi. Et le président Bouteflika, dans son message d'aujourd'hui, en parle. Et qu'est-ce qui a empêché le gouvernement de ramener ces textes d'application une année après? Les chaînes privées algériennes sont toujours considérées comme des chaînes étrangères. Et en plus, c'est des chaînes qui ne peuvent pas aborder tous les sujets. Il y a énormément de pression sur cette chaîne. La dernière fois, vous avez constaté l'arrêt d'une émission qui était un peu critique, qui s'appelle Weekend et qui était diffusée sur la chaîne des Elia. D'autres chaînes ne peuvent pas aborder tous les sujets de manière libre et du coup, on se retrouve avec des chaînes, il n'y a que du football à longueur de journée, ou sinon on vous parle des jeans et on vous parle des choses qui sont complètement stupides. Et donc, avoir des chaînes privées, c'est bien, mais avoir des chaînes privées qui soient libres et qui abordent tous les sujets, notamment les sujets liés à la corruption, au détournement de fonds, à la révision de la Constitution, des sujets politiques. Nous en avons besoin donc, dans ce pays. Mais vous avez, par exemple, nous en parlions tout à l'heure du rapport du Parlement européen sur l'Algérie et tout de suite le ministère des Affaires étrangères est venu avec un message qui rappelle un peu les années de plan, qui dénonce le Parlement européen, qui dit que les 20 tentatives de ces quelques détracteurs qui se trompent d'époque et d'adversaires ne peuvent en aucun cas altérer, encore moins remettre en cause la marche résolue honnête de l'Algérie. Donc vous voyez, ce discours malheureusement est toujours présent en Algérie. On a l'impression que le régime en place en Algérie il ne vit pas son époque. Il vit dans une époque qui remonte à plus de 50 ans, c'est-à-dire l'âge de ceux qui sont sur la scène politique en Algérie et peut-être un âge qui est déjà dépassé en grande partie. Faisal, الخبر il a organisé un forum donc et apparemment il y a beaucoup de spécialistes de la presse. On dit que la publicité est devenue un moyen de pression. Absolument, oui,
un moyen de pression. Parce que vous savez, l'Algérie est parmi les derniers pays au monde où il y a une agence qui s'appelle l'ANEP, Agence nationale d'édition et de publicité, qui dépend du gouvernement, qui n'est même pas libre de donner la publicité aux journaux qui ont de l'audience, qui reçoit des ordres, bien sûr, pas uniquement du gouvernement, mais aussi des officines du DRS pour donner de la publicité à certains journaux, pour les maintenir en vie, pour que ces journaux servent de relais lorsqu'il faut insulter un pays ou une organisation, inventer des sujets, etc. Et effectivement, la publicité est devenue une arme utilisée par le pouvoir algérien parce que mettre un journaliste en prison, fermer un journal, ça fait scandale, et donc on utilise d'autres méthodes de pression économique, ce qu'on appelle la censure économique, et qui est largement bien la pratique en Algérie, parce que pour le cas de certains journaux, des entreprises étrangères travaillant en Algérie ont reçu également des pressions pour ne pas donner de la publicité. Donc vous avez un État qui, au lieu de lutter contre la corruption, au lieu de lutter contre la pauvreté, au lieu de doter le pays d'une économie diversifiée, au lieu de lutter contre la criminalité urbaine, au lieu de lutter contre le trafic de drogue, etc., c'est un État qui s'occupe à empêcher les journaux d'avoir de la publicité. Donc vous voyez cette mentalité qui est toujours là, présente, malgré que l'époque a changé, malgré les chamboulements géostratégiques dans la région arabe, le pouvoir en Algérie n'a pas du tout changé. Faisal, si on revient un peu, si on peut faire sur le constat, est-ce que vous pensez que ces dernières années, il y a une avancée, on peut dire positive par rapport à ce qui se pratiquait avant, ou vous pensez que maintenant les techniques ont changé et qu'on est en train de revenir en arrière au lieu d'avancer? Non, on est en train d'avancer, c'est sûr. Ça veut dire que revenir en arrière, c'est plus possible, y compris pour le pouvoir en Algérie. C'est très bien que ce n'est plus possible de revenir à la pensée unique, ce n'est plus possible de revenir à l'état de Brejnev ou au régime soviétique. Mais bien sûr, les méthodes ont changé. C'est des pouvoirs qui sont un peu malins, qui sont bien conseillés pour limiter la liberté d'expression. En Algérie, maintenant, on a enfin des télévisions privées, malgré qui sont largement limitées dans leur expression, mais il n'y a pas encore de radio pour des raisons qui sont inconnues. Les journaux tentent de faire leur travail et de publier quand même des informations concernant la lutte contre la corruption, concernant beaucoup de choses, malgré les pressions. Mais donc, cela, je crois, revient au combat des journalistes, parce que les journalistes ont appris la chose essentielle, c'est de combattre, de ne jamais céder, et c'est aussi le combat de la société, parce que, après tout, la liberté d'expression, c'est la mère de toutes les libertés, c'est d'abord la liberté de la société de s'exprimer. Et donc, il y a des évolutions malgré tout, il y a aussi Internet, parce que quand même, malgré tout, l'Algérie n'est pas un pays qui censure l'Internet, tant mieux, d'ailleurs, tant mieux. Il y a donc beaucoup de supports qui permettent de s'exprimer en Algérie malgré tout, et je crois que le pouvoir n'a pas d'autre choix que de s'adapter à cette situation. Au lieu d'empêcher les gens de s'exprimer dans la rue, par exemple, où il est interdit encore de manifester pacifiquement, et le Parlement européen l'a évoqué dans son rapport, il faut laisser les gens s'exprimer, parce que de toute façon, les gens ne vont jamais s'arrêter de réclamer leurs droits politiques, leurs droits économiques, leurs droits sociaux et leurs droits culturels également. Faisal Mettawi, je vous remercie beaucoup pour votre intervention. ذا نغمس ذي الوطن يقلني كي نغسل الجزائر قدنا ثان ميرثيك يعطيك الصحة أضروحا غارين في قويسين ماس مصطفى معزوزي ذا نغمس تقداش دي السرسيث سيث مناط انتيزي وزو مصطفى معزوزي السلام عليكم أزول في الله كما أزول أنا صار أزول أبوي تولينوك المغارب ديال مزيغ يعطيك الصحة مصطفى. ثم زوالوث مصطفى أسبوع ساقي ذاس يعني تللي تغمسان لا ليبرتي دو بريس يعني أمك هذا توالي ثمثال ثاقي ذي ثمورث الجزائر. Bon, d'abord, je profite de l'occasion du 3 mai qui est la date de la journée mondiale de la liberté de la presse pour m'incliner devant tous les journalistes assassinés durant la décennie du terrorisme, et aussi de demander d'avoir une pieuse pensée à la mémoire des journalistes qui sont plus parmi nous. Par exemple, on a fait un hommage à 2 journalistes qui ça fait moins d'une année. Il s'agit de Nadir Ben Sebah, et Karim Jahad. La liberté de la presse durant le trimondat de Bouteflika, c'était un heure à Nasara. Ça me fait la liberté de la presse, ça me fait la liberté d'expression.
les journalistes comme les citoyens, comme l'opposition, elle fait de la résistance au quotidien. Vous voyez, sous le règne de Bouteflika, des journalistes ont été emprisonnés. Il y a eu des journalistes, le plus important, c'est l'appel la plus importante, c'est Mohamed Ben Chikoun Bouteflika الحبس parce que il a écrit un livre اسمه Bouteflika une imposture algérienne. Ça a 2 ans, mais bien sûr ils ont camouflé le délit au lieu de dire parce que il a osé écrire sur le président de la République. Qui brûle les bandes de caisse quand l'aéroport, c'est les bandes de caisse. Alors que tout le monde sait que les bandes de caisse, c'est pas un délit. D'ailleurs, même le directeur général des douanes à l'époque, il se va savoir et Bouteflika, il se va savoir si général tout fait, mais c'est pas un délit. Donc maintenant, la situation, elle n'a pas évolué à Nasragma. Vous voyez, le journaliste, comme les citoyens qui veulent s'exprimer librement, il se trouve, ils font face à un pouvoir dictatorial. Il y a une pensée unique. ولكن مصطفى la presse indépendante. فهمت الحاجة بالك طيف المطاوي شي ديال قرارة ديك il n'y a pas de presse indépendante en Algérie. La presse en Algérie elle est indépendante de sa volonté. مصطفى سمحي ولكن يعني الجهه نظن الدقارن يعني مضبرن الدقارن باللي وليث ذي الجزائر لان الطاس اغميسن يا بوكو دو جورنو قريب 135 الطاس يعني تزرارين على شان بريفي يعني ذواقيك يكسفنن ناغ سام مونطر باللي ثلا ثيل اللي اين يعنان يعني ثغمسا ناغ لا ليبرتي دو لا بريس. لا شو الجواب هناك في قضية دقار la liberté de la presse alors que c'est le ministre de la communication il veut nous donner des leçons de journalisme qui parle oui à une presse indépendante libre oui à la liberté de la presse mais il ne faut pas diffamer il faut pas injurier il faut pas critiquer méchamment etc. Mais il n'a pas à nous donner ses leçons, le journaliste aujourd'hui. Quand il critique la gestion de Bouteflika, il ne touche pas la personne. Il touche la fonction du président de la République. Le président de la République, il est locataire du palais d'El Mouradia. L'Algérie, ça ne lui appartient pas. Donc il doit rendre des comptes. Il y a une information, quelque chose qui est en ça. Bouteflika, il a une haine envers la presse indépendante. En 3 mandats, il n'a pas accordé une interview à un journal privé. L'accès à l'information est verrouillé. Les institutions ne communiquent pas. Les journalistes, ils volent l'information. Ils ne ramènent pas l'information, ils la volent. Il est obligé de cacher ses sous. On a parlé en grande pompe des réformes politiques de Bouteflika. On a parlé en grande pompe de la dépénalisation du délit de presse. Aujourd'hui, il y a des journalistes qui sont en prison. Le correspondant de ça. Tout en début, soit disant, il s'est Hicham Aboud. Est-ce qu'un correspondant local, il a le pouvoir à des chauffeurs des gens qui sont sous le coup d'un mandat d'arrêt, ils se passent la part. Et quoi ça? Ça, c'est des écrits qui dérangent. Donc, c'est maintenant une répression, une diffamation de la justice. Non, il ne faut pas croire. C'est vrai, sur le plan international, on chante la chanson de la liberté de la presse. Nous avons plus de 160 titres dans une cinquantaine d'hebdos. Mais la réalité, ما تفاص la publicité à ça. La publicité. Mais la publicité est une forme de corruption. C'est pour que je te donne l'information, je te donne la publicité de la net, mais quand je te donne la publicité de la net, ça veut dire qu'il ne faut pas critiquer فخامته. عمري خاطر ما تكريتيكي فخامته صغرنا حميد العياشي داير نيوز تعرف صروميت غلق الناس لي فان انتيليجامون كش الناس لا بوبليسيتي لا نت se retrouve il a mis le
il a permis les deux journaux. C'est une manière intelligente économiquement. économiquement d'accord. ثورة أدنو غلف فوالد النض مصطفى أين يعني الصورة يبغانا تسفقنن يعني يمضبرن أربرا قارن باللي واليث يعني ستون إيماج كي بوزيتيف ولكن سي داخل يعني وتحاول نرى ذا شويه تخميم وقذوذ اسكا قذوذ انت ذا غني يسعى ان ريسبونسابيليتي باش هذا يعني غادي يحارب افتيل اللي ياقي. انا صار لو بوفوار اجي سي سامبل سي كوم لو كوري فaites ce que je dis ne faites pas ce que je fais. السلطه ياقي البوفوار اجي تقول ما لا تفعل يقولون ما لا يفعلون منافقين اي غير منافقين. Par exemple, un exemple, ils sont en train de régler la crise Mali, la crise la Libye. Ils sont initiateurs d'un dialogue pour régler les problèmes de ces deux pays. Mais au niveau national, ils ne dialoguent pas avec les citoyens. Le seul dialogue, c'est le bâton. Alger, pour manifester, pour demander des droits, la police encerclée. Au niveau de la presse, bon, la presse, c'est parce qu'il y a la Fédération internationale des journalistes, il y a la Fédération internationale des droits de l'homme, donc là, on a touché un journaliste, mais on a touché un simple citoyen. Donc le pouvoir il a trouvé une nouvelle forme de répression intelligente. Au lieu qu'il y ait directement un hache, le ministre Guigrin, et pourtant qui était dans l'opposition, soi-disant, il s'est retrouvé ministre déjà. Il se retrouve ministre, il est en train de sanctionner ses amis de la presse. Donc, économiquement, comme c'est la publicité, d'accord, on se critique la publicité. L'exemple le plus récent à NASA, l'émission de week-end politique algérien. Parce que un chroniqueur, Abdou Smarné, il a ouvert le dossier, en plus il a repris ce qui a été dit les Liverné, Alger, Paris. Il n'a pas qu'il laisse une lettre d'un appartement, d'un canapé à 2200 €, un téléviseur à 1700 €. Il a rapporté, il n'a fait que rapporter ce qui a été dit dans le livre. C'est une pression terrible. Ils étaient obligés d'arrêter l'émission. C'est la liberté de la presse. Beaucoup d'exemples, des centaines d'exemples. مصطفى لو كان الدوغال في القرار اللي دي فارسي امني الاوروب ناغ البارلمون اوروبيان الخميس كي قعدان لو 30 افريل يعني القرار اللي الا يقصح شويه يهضر دو هارسيلمون دو ميليتون دي دروا دو لوم اي دي ترافايور اون الجيري دونك الى بلامي الجزائر ذا شو امكي يعني تولد القرار كي اسكي زمر هذه اثر في يعني في لو كومبورتمون يمضبرن اين يعني لا ليبرتي ديكسبرسيون en tout cas les Algériens, que ce soit le peuple, que ce soit l'opposition, que ce soit la presse, tous les vecteurs de la société, toutes les forces vives qui combattent ce régime n'ont pas besoin d'attendre un rapport des droits de l'homme de la communauté européenne pour dire que la situation en Algérie est en rouge dans tous les domaines. Qu'a dit la Commission européenne, elle n'a dit que la vérité. Elle se répète sur Harvard. Internet, les libertés syndicales, Internet, la liberté d'expression pour l'opposition. L'opposition, c'est un parti politique. L'agrément, l'enquête sur le DRS, la gendarmerie, le SMIS, la police. C'est un état policier. Pour créer un journal. Que l'opposition déjà, tu les déranges. Tout ça a été rapporté dans les différents rapports de l'Amnesty International, la Fédération internationale des droits de l'homme, la communauté, l'Union européenne. Tout ça, on le sait. C'est un pouvoir en manque d'inspiration politique. Il est arrivé à sa fin. Une bête blessée, le président Bouteflika il a annoncé la création d'un prix de la liberté de la presse. Est-ce que vous pensez qu'un jour
un journaliste il va faire un reportage, une enquête, un article sur Bouteflika, il sera récompensé par ce prix. Comment il va être récompensé? Il va être récompensé s'il dit que il a fait pour l'Algérie. L'Algérie de Bouteflika a atteint des degrés de développement extraordinaires. Arrêtons le massacre, arrêtons de mentir au peuple. Même de connaître la presse d'analyse qu'il est à Nasragma, qui est personnellement appelé dans la presse, je ne crois pas que cette presse est indépendante, sincèrement. كل يوم يسعى تشريش يون ما ماشي لي لوبي بوليتيك لي لوبي فينونسي ما ماشي لي لوبي فينونسي لي لوبي ميليتير اريبون دو مونتير وسكي بيفارا كاين يون جو مدي جورنال انديبوندون لا معنى هذا هو لا بوبليسيتي لا نت كيلك بار جي كوسيوني صافي دونك ما doit lève le Vavre la couverture scandaleuse du Vavre. On a été victime. Avant d'appeler le match, avant d'appeler le CD, avant qu'on connaisse, la grève générale a été suivie. Une marche, un grand meeting de 5000 personnes. On a proclamé Tizi Ouzou capitale de la culture émergente. Est-ce qu'il y a un Massara Dina, c'est notre planète. Donc, d'ailleurs, j'ai pris la parole, j'ai la réceptionné l'association des journalistes Tizi Ouzou, mais à savoir de critiquer les autres, devons faire une image et faire notre autocritique objectif. Il faut avoir le minimum d'honnêteté intellectuelle. ما تكريتيكي الوية إلا كتاب ولا تكريتيكي الإيماني. مصطفى معزوزي يعطيك الصحة كما كيتشكر غطاس في ثموليا كينيك ذا نغمس تقداش ذي تسرسيت إليك نغسي تيزي وزوك دينا ثان ميرثيك نروح مس أم قران الخضار ذا مسلاذ أخذ الجيل الجديد سي الجزائر مسام قران الخضار. السلام عليكم مازول فلاك. وعليكم السلام مازول فلاون مازول كل كي دايرين كالملان ويلي تابعنا مطاف المغرب يتنافس ثلاثة ومنصة زول كل دايرين كالملان يغميسان أكو يخدمني يتقدشين الساعة ثلاثة ما بويدين كنقارن أس إلى ثلاثة الدنيا مرة للي جاميسان. يعطيك الصحة مسام قران الخضر. يعني ثم زواروث أمكيد الناس دونك ذاس دونيث انت اللي تغامسا دونك لا جورني مونديال دو لا ليبرتي دو لا بريس أمكيد سوالي ذا ساقي أين يعنان الأموراقي ذي ثمورثنا اسك يعني نروح رزداتنا مازال حالة صعب بور يعني سورتو لي ويكاد يقدشن ذي لابريس ذي نغماسان يعني يمكن تسوالي ذا الحالة ياكي إيه نحن كان هذا الكلام كيسمات تسان إيميل كنقارن موقف نوات مدنيين أولنا هذا مبغرا كنقارنها بديكلاراسيون وكذا جديد جديد يخدم كنترتاجين أفوستاجين بس نحن كان غنطبق محتوى نتاعها كنقارن في ديكلاراسيون أوفيسيال دي بارتي دونك أما أسيدنا ما زيادة ثاني يعني غنترتاجي إيه معناه ما ولا شغلي في يعني هكا كيس استعجلت ما ولا شغلي فون رابيدمون بيان سور كان الدنيا باللي فاستاكين جسمنا بس كنقارن بالنسبه لكليتي باللي نيغميسان نكون جديد كنقارن بالنا لازم فاش ندير كليتي يغميسنا كمالان يقسموها في بالكان فمداني نانا كلين يتموتنا يتموت النظام اللي كان تاقينا هو سميكيها يعني هذا الجد ومن اول نار اكيد اللي وين يتموت من زي ما بو بارلي دي ليبرتي اون انجيري لازم يعني يمكن تولي تمثال داشون نضرب اللي هاي لنا هنا كنيزه في اللي لا ليبرتي ديكسبرسيون بالله سيتنا كيما كنقارن بالحاجه ديال حدود النار كنقارن في الفامين السوق النور نقبل شي سيده احنا دايرين تاكيوغال الفريسان غريفه وزافهم تموت النار ما كان زعما سالم ازافهم واحد سالب بعياتين سوا كنيتين هذه راه فاين انجازات عندي خرامي كل كاين
مطاف تموت مطاف بيبليك مع سواء كان تلفزيون وغالا ما كان تلفزيون بوتفليقه وخدمنا لها القضيه وكنا خدمنا جديده ديالك كانوا خدمنا الغرمان بيبليك خدمنا عموميه وغالا ما كنيتين سيتي شان دي بوفوار شتي كان باش كنيتين طوالين دانتيك يتبدل مين زوجو يجينا يورد على يورم كلام توريقين ما تستمر عدان يعني جابنا من موران باغا من التجاره وكنيتين هذه خلقت في بالهم من توجد الداري وبقى هذه عباره اللي شحال نغلفن يعني قضيتي تخدم يعني موت ما كنيتين اون صراحه خاطر يضرب الليل موت الناس كل شيء غلط وتعالى ما تنقص شنو الثقه غميت نتموت الناس سيرتو غميت اللي حريين غميت اللي يتسناغنا في فوتوز يتسناغنا في الليل موت الناس وتعطي الغلط اللون كان ما الا كلام بدك كنيتين الجزء ديالين هذه يعني امبوستا كان معتمد يعني باللي انا مره فوضت كان يعني اسع الا ان كونستان خدم البراون ادخل مع كلام لم تلا كانت كاع اطول باللي هذا ناس تحجين هذا هو نقول في الاطار على تسجيل قانون انتجليتي ايوا عليه السلعون كان على حسب كنقارن زادهم باش كنيتين هذه كتب اللي كاين تدريم سيتو يغمسن حريين يدينا لها بوغريز وزاوياتي من يغمس الالكترونيك يعني الالكترونيك هو كيستفيد هذه مثل لا بيبليسيتي الناس اطول بلا شحال يجرنا إعلان بحريين يتسوى مني وكميتين اسمها لا بيبليسيتي سيرتو مع الوالده انا غلطنا ليستيسيون نوصلنا نطورا سيجرين ما تجرين مثل كوميونيكاسيون اباسي اذا كان يعني ما كميتين يبغى اللي غادي يخنق يجرنا النازين تنتهي في البيبليسيتي ثلاثه شحال اطول ما الوالده نظام مستندي عندنا جانتيك لي بريسين كل شيء بكني حد نطاس لي تيليفزيون غطاس لي ديميسيون عندنا يجران يوم طاف الجزائريه ويك اند في الكنيسه التاكتيكي بوليتيك جانتيك كان خلاص نصير دي انترفينير يعني اطراف لاجون دو ريغولاسيون في ثلاثه طواليت باللي اسمي انا تشتم اذا كنت تعرف باللي اما الطفل الاطلس حبسنت كنقارن في القوه اسمي يدفع كونتر القطريه من ضان كيدير عندنا يعني وتبدات كاع الطواليت كان عندك مرات تطبيقيه ونم شرطي ميلو شرطي يقلان ذاتي يقلان زعما انا تريخ من تستفيد يقلان كذا لاندي يعني مسكين الحكومه تجد عطيك بنت الراي توزاب ولدي يبغى هو كنيشي كل شيء يسلم انتموت النار هو كنيشي اللي حنكون بريد سوناري فما بريد يدي يخدم وزاب ولدي هذه سيان تاثير استفاد ما شحال يعني شحال جرميت شحال الجورناليست توجي لنا كل شيء ينطق يعني حريين اللي كان يعني لي تيليفزيون بريفي جلان دانتيك من في كيف بزاف كل شيء ابارت تيلمون وقال لي فريسون ولا تبدون دوغري فورسي وفندي نسن كنيتي تبعت افريل نوزافو طب دانتيك ما ولا دانتيك كان الجيري نيوز الجزائر نيوز دانتيك بران باش تيطران يتحدثون دونك امتى ما قلت انت اللي نقول في الدنيا سلام الساكين ثلاثة ماي هو كمدينين وجود الداري باللي أجابون بسليقة ويشرح في اللي يدارين يشرح سيرتو في اللي جرميتنا خطر الناس اللي يسمعوا كان الأستاذ مدينة التلفزيون داير لابيات إنه مكيني الداير مكيني لابيات اسم قران الخضر يعني سي الجهه النظاميه مضبرنا قد قارن باللي نكوني نتجا وقاعد يبغانا نخدم في زرارين يعني بريفي لاشين بريفي ياكين فتحان قدشان وقاعد يعني يبغانا تسعون
اغميس يعني لي جورنو مثلا يعني اطاس اغميس ني قلان لي جورنو ذي ثمورتنا يعني تفينين الصوره ياكي سون طران دو مونطري اون ايماج ثمورا من برا اسك شياكي اسك يعني شياكي لا نغ لات ثورا لي موين دو بريسيون بالك ماشي مزيك امي كتواليض يعني وي قاعد يقارن ولا هذا هناك كيف نورمال كما تقولي غير غادي تخدم وزاوية هو كنا دينا غير الحاجه هو كنا دينا في الليل هو كنا دينا غير ميسين يستفرد يا سيان يستفرد عطات ميسين نوري او السموزن او لي تيراج مثلا دي باتينيرا 2000 في 3000 يستحيل كانت تلاقي بليسيتي هو كميشين ادين غير كميشين غير ميسين تاع ازل يعني دايرين قالوا ولدين ايوا كميتي اللي تعانت نقارن اللي دي طويله ليبر هاد نقارن ني روم ايوا كميتي دا اون بيس اكطوال اللي فين الجماعه ديباسيتي ديمقراطيك ما تمسك نقارن للنمبر نكون كنقارن في اللي مصلحه فعلا على حساب وين خوش حالي لان يجرنا لنا شحال لان التلفزيون فوالي ما بلا لي تلفزيون اللي من تلفزيون فوالي 90% من التلفزيون ولي لان دون شباب وزاو يجينا في خدمه يرنو على التاجين اما كنقارن 90% ديال الكتاب مازالت اوفشور مازالت ما كنقارن ما كاين لي تلفزيون جيران في تلفزيون ايترونجير كنقارن géré par des Algériens qui émettent de l'état de la majorité et la Jordanie. Donc, quand je te dis que c'est pour un petit peu noyer les véritables défenseurs de la presse libre. Tu vois, c'est les gens qui défendent ils affirment حريا نيروميا العالم مرة باللي مليلين بصح اللي في البولان كنقارن ثلاث الليلين جيرميسين بلا نشتاقين الى قام كنقارن قاليج الكونفيرونس لوايا كذا قالي ما كنقارن هذيك لا لوا مثلا اللي في قالي ان كونساي كنقارن ولا ما جات خدمه كونساي ديونتولوجي دو لا بريس اللي لانتيك هذه ان انستانس كي جار كنتفاجئ جيرميسين هو غير بغانا تفهم الحاجه حملنا دايرين الى فورنا وحملنا لا في اللي كنشتاقين منهم اللي كاين نخدم في غزالين كيخدموا ايوا كنيجي اذن غنمشي للليل راه هو اللي كان عندي كنسالي ماجين كاع تجي بويرد بمانيير جينيرال في اللي هو نسيداليزا في اكسبريسيون دو مانيير جينيرال سيتو وين يعني انا باش نستافد مرات هو شحال كنعمل كونفيرونس نكون ثمن ديالها ثاني سمعنا كومو ثمن جاي دونك لا سيالتي ديالو جينيرال شحال جينيرال يعني نخدم كنكون على الساعه 15 نمره نخدم طوليزاسيون في الجيل الجديد هو كنا نخدم الثلاثه ديال لا كونفيرونس في الجزائر شي على الساعه كقايدين دكتور ما جا دارينا لها مرات ولا كان عندك شحال بعدا نكون في الجيل الجديد جينيرال انا ما قريت زوري وكان خبر بالميتين كنكون بالغاشي مرات ولا كان عندي انا استاجين انا استاذ مازال العاصمه كنقارن مناطق الجزائر وكنقارن سواء على انتير ديال لا بوبيلاسيون على انتير ديال مصر على انتير ديال سيتين باسيفيك اللي كاين زميران كنغو مستاجين زميران كيف بدون زميران كيف الدنيا باللي انا كان مازال يثبت لنا اللي كنقارن يغميس مازال نقول على الغونيس مازال زافو يمكن قارن يكافي وكنيزين اللي يغلقوا لي خاطر مثلا قاعده ويتامن زو في الليل السيم قران الخضر اسقسين كارو دينانيك باش يعني البيرو لا بريزيدونس لا بريزيدونس هضرند باللي سلواي مسبوط في اللقاء يخدم يعني ان بري ايواس بوساكين يسميس لو بري دو لا ليبرتي دو لا بريس يقداشن يعني ذي ثمورتنا ام كتواليض يعني اسكد الحاجه يقلهاني لي جورناليست ناوي قاعد يقدشن ديال
إغميس نحوز مالي تري حواج كل اللي أستاذين أكثر إغميس يعني لي جورناليست مالي جورنالي يتحوس نيجي تسمع باش نقول باش كاين بناني الحين يسمو لنا باش كاين أدينا نخرج من القديش نتمكني لا كتخرج مني بالليل وحواجنا لا أنتري نفقانته الظلام دا اليوم أنتري يتوقف يعني لا بريزيدون كان كاين يخلمتي وفي تمر النار زعما أتيلم بالمية السوري بالليل أو توقف ما لا وين لا بينين في ستة ما لا وين لا يدين إلا يتمنى لا يتكتب وبدأوا يتوقف ما لا يوقف ميتين مرمين كنقارن أمكن بالليل يغمس بدي اللي كاين غرام النقطة النومية ما اللي تكلمنا سبقا كاين إذا في بالانس فديت اللي كاين مين كنقارن فيه في الحقيقة والنار بجنب بالليل هذا هو كاين بعده بالليل هذا هو كاين بعده كاين اللي كي دايرين اللي كاين يتسولن يوصلنا بيننا اللي يغمسن اللي يتحوسن وقت اللي كاين تمثيل المناطق اللي دي شونجمون اكتيفيتي موتاجي دونك انترين دو لا بريس جو بونس ميلونا دي خمن لي جمال واحد النادي كان ماشي دابا هو غادي تكمل بونبلين ام قران الخضار ام قران الخضار يعطيك الصحه اكيد شكرا غتص في ثمغلينك ذا مسلاد نكبر الجيل الجديد لاني كي نغسل الجزائر دينيغ ثنمرثيك او كذا غادي تولين تي كذا غادي تولين نروح ارف ديال مشطوح قيمتي كيدنا ثورة نغلا الغرور
ايث مثي سمثينا ويقاذ غادي تولين مرحبا سي سوين ثكلت النظام وهي بوساكي ادنا الظرف يعني اس تللي تغمسا اس ندونيث تللي تغمسا ناغ لا جورني مونديال دو لا ليبرتي دو لا بريس ام كي تزرم قحري شمس وارو الا يكذنا يكشمد كذنا ماس فيصل مطاوي وكذا ماس مصطفى معزوزي وكذا ماس ام قران الخضار نروح رقمتنا فيصل انصور ذا ماس سي ثمورت فرنسا فيصل انصور السلام عليكم ازول في الله فيصل انصور يكزم الخذ التليفون وكذا مثلا فيصل انصور ان شاء الله هذه التفثوره ام كي تزرم يكشمد ايكي ذيك وحريشه مزوارو مثلا فيصل مطاوي دينان باللي يعني اي عنان اسب وساقيه سندونيث مثيل اللي تغمسا ناغ لا ليبرتي دو بريس يناد باللي انت وليده شويه ضروري قلنا يعني لا بريس د الحاجه يتجنب باللي مازال الطاس من المشاكل مازال الطاس يعني الطاس غير مسنس عن يعني لابريسيون لي جورنو تزرارين من زرا يغادر مثلا فيصل انصور مس فيصل انصور ذا نغمس سي فرنسا ميكي وندني يشمد كذا السلام عليكم ازول فلاك السلام عليكم اهلا سي فيصل سي فيصل donc c'est la journée mondiale de la liberté de la presse quel est votre constat par rapport à cette journée يعني par rapport à notre pays l'Algérie. Le constat il est le même, c'est que il y a des médias, il y a les médias, on va dire les médias étatiques, qui généralement, c'est une caisse de résonance du discours officiel de l'État. Il y a la presse qu'on appelle indépendante, mais moi j'emploierais plutôt le qualificatif presse privée, qui elle, aussi, on peut pas parler d'indépendante parce que justement elle n'a pas les coups des franches. Elle dépend d'une manière indirecte ou des fois directe du pouvoir, en ce sens que elle dépend financièrement du pouvoir, donc de la publicité. Donc elle n'est pas complètement autonome en termes de traitement d'informations et voilà, et en termes de voilà, idéologique aussi. Faisal, est-ce que vous pensez que maintenant donc la publicité est devenue une arme qu'on utilise contre ceux qui veulent aller plus loin ou disons on va dire parler des choses que les gens qui sont responsables ne veulent pas entendre? La publicité, ça a été toujours, c'est pas maintenant qu'elle est utilisée comme un levier, un moyen de pression pour la presse privée. C'est depuis la création de la presse privée, le comment ils ont appelé ça, le multimédiatisme, etc. Dans les années 90, ils ont commencé dès le départ. C'était le moyen de tenir une presse qui, à un certain moment, peut-être au sein des corporations, il y a certainement des journalistes qui sont indépendants, qui encouragent et la volonté de faire leur travail convenablement et ils ont avec déontologie, mais dont les patrons dirigent les journaux comme une entreprise lambda, c'est-à-dire qui dépend de l'argent, donc notamment l'argent et puis en l'occurrence l'argent de la publicité. Donc la publicité, ça a été toujours un moyen utilisé par le pouvoir pour infléchir les positions des journaux. Et puis il y a l'autre moyen aussi, c'est les agréments. Demain, si j'ai envie de créer un journal en Algérie, ce sera la croix et la bannière pour avoir l'agrément, c'est-à-dire l'autorisation d'imprimer mon journal. Et je l'aurai pas parce que si je montre pas de blanche, j'aurai pas mon agrément. C'est le cas de beaucoup de mes confrères qui veulent être à un certain moment autonomes et faire leur travail en toute âme et conscience. Ils n'ont pas la possibilité de créer des journaux. Mais de l'autre côté, Faisal, les responsables, ils disent que, regardez, il y a beaucoup de chaînes privées en Algérie, il y a beaucoup de journaux. Ils utilisent ça comme argument pour, surtout pour vendre une image positive à l'Occident.
Oui, bah, c'est comme dans l'Algérie, on dit l'Algérie est démocratique et populaire. Elle n'est pas démocratique, elle n'est pas populaire, donc non plus. En tout cas, le pouvoir, il n'est pas populaire. Donc c'est pareil pour la presse, c'est juste une vitrine, un vernis pour la consommation intérieure et extérieure, hein, parce qu'il y a pas mal d'Algériens aussi. Ben, en tout cas, la majorité n'y croit plus dans la presse dite indépendante. Mais c'est un vernis, c'est juste pour dire, bon voilà, on est un pays démocratique avec une presse libre. Il y a même on ose même dire que c'est la presse la plus libre du monde arabe, et ce qui n'est pas vrai, quoi. Faisal, si on revient un peu sur vous êtes en France, donc le Parlement européen a condamné le 30 avril l'Algérie dans une résolution, le harcèlement de militants des droits de l'homme et les travailleurs en Algérie. Comment vous avez trouvé cette résolution? Bon, c'est des discours. On est dans les discours parce que c'est vrai, même là en France, il y a même de temps en temps lever le bouclier, même médiatiquement, on condamne les atteintes aux droits de l'homme et à la liberté d'expression, etc. En même temps, on fait les affaires avec le pouvoir algérien. Donc, si en même temps on condamne certaines pratiques, certaines répressions, et sur le plan des affaires, ça continue. Donc, c'est ce même pouvoir qu'on condamne d'une main, ben, on le soutient avec l'autre main. Donc c'est une aberration, c'est paradoxal. Donc sur les condamnations, bien sûr, oui, ça reste sur le plan du discours, mais sur le plan pratique, c'est pas, il y a rien qui change sur le terrain. À moins quand il y a le pouvoir algérien qui peut-être à un certain moment il est en bisbille avec la droite ou la gauche en France notamment. Bah, c'est un moyen de pression. De temps en temps, ils sortent des dossiers en France pour faire pression sur le gouvernement algérien, le pouvoir algérien, pour qu'il puisse afficher sa position sur certaines questions. Il y a eu presque 4 pages sur le Figaro, Faisal, dernièrement, qui ont été beaucoup ont dit on fait de la pub pour le régime. Est-ce que vous pensez que le Figaro a fait une bonne chose d'accepter ça ou? En fait, le pouvoir algérien, généralement, ils s'entendent très bien, je veux dire, relativement bien avec la droite française. C'est historique, ils s'entendent pas bien. Depuis Mitterrand, ils s'entendent pas très bien avec la gauche. Donc, parce que on a vu récemment, il y a un livre qui est sorti qui prétend faire des révélations sur les biens des hauts commis de l'État, notamment des ministres et leurs enfants. C'est le Canal+, qui est tendance gauche, qui a même interviewé un journaliste qui a été censuré pour justement médiatiser cette histoire. Mais la droite, elle a toujours soutenu le pouvoir algérien. Hein. Il s'entend un peu plus, le pouvoir algérien s'entend beaucoup mieux avec la droite qu'avec la gauche en France. Et si on revient un peu en Algérie, Faisal, est-ce que vous pensez qu'il y a eu des avancées positives concernant donc la liberté de la presse, ou ces avancées, au contraire, on a fait beaucoup de pas en arrière? C'est relatif parce que entre-temps il y a eu l'apparition d'Internet. Donc Internet, elle a changé plus ou moins la donne. C'est dans ce sens que il y avait des gros dossiers où certainement il y avait des événements à certains moments en Algérie que la presse elle a reçu l'ordre de ne pas en parler ou pas en faire écho d'une manière retentissante. Mais avec Internet, ils sont obligés, les grands médias privés maintenant, les grands journaux privés, ils sont obligés de suivre parce qu'ils sont dépassés par les événements. Parce que s'il y a par exemple des émeutes ou n'importe quelle revendication pour les chômeurs, etc., on l'a vu avec le gaz de schiste, etc. Donc automatiquement, les gens ils ont réflexe avec les multimédias de filmer, de passer ça sur Internet, ça fait le buzz. Donc les journaux ils sont obligés de suivre. Ils sont plus les faiseurs d'opinion, ils sont obligés de suivre l'opinion publique. Ça c'est le gros changement. Et puis c'est vrai que Internet permet actuellement aussi de tirer ses marrons du feu et de sortir du contrôle de l'État, du pouvoir algérien en termes d'information. Mais la problématique qui a à se poser, c'est la même problématique qui est posée par la presse papier, c'est le financement. Donc maintenant, il y a certains sites aussi. En fait, il y a un indicateur très simple en Algérie par rapport à la presse. Si un journal il a de la pub, si quelque part il dérange pas vraiment le pouvoir algérien.
Voilà. Mais Faisal, je vais revenir sur ce point. Est-ce que vous pensez qu'il y a moyen d'éviter ça pour un journal s'il veut se lancer ou une chaîne est-ce qu'il y a un moyen d'éviter ce moyen de pression qui est la publicité? Moi, en tout cas, je peux parler de mon expérience personnelle. Moi, j'avais un site d'information en ligne qui était à un certain moment assez visible sur Internet. C'était l'un des premiers. J'ai fait le choix de ne pas dépendre de la publicité. D'ailleurs, en tout cas, on me l'a expliqué. On me l'a expliqué clairement que je ne pouvais pas avoir accès à la publicité parce que justement, j'ai refusé qu'il y ait une influence sur ma ligne éditoriale. Donc voilà, c'était le prix de mon indépendance. Donc si on n'accepte plus de faire un deal avec le pouvoir publicité contre un droit de regard sur le contenu du journal, que ce soit électronique ou de papier, et il reste deux autres possibilités pour avoir une autonomie financière, parce que l'argent c'est le nerf de la guerre, et quand on laisse un journal soit sur Internet ou soit papier, il y a des logistiques, il y a du personnel, donc il faudrait avoir de l'argent pour pouvoir continuer à vivre, quoi. Donc il y a deux possibilités que moi à mon niveau j'ai essayé pendant 4 ans, c'était soit rendre le site payant. Sauf que je me suis heurté à un problème vraiment pratico-pratique, c'est que le paiement en ligne, il n'est pas développé en Algérie, soit le système des dons. Et pareil aussi, moi j'avais 50% du lectorat qui était de la diaspora, donc installé un peu partout en Europe, à l'étranger, mais j'ai pas eu c'est pas encore dans notre culture, dans nos mœurs de payer un journal pour qu'il puisse être autonome. On n'a pas encore, ça viendra avec le temps, je l'espère et je le souhaite. Mais voilà, pour assurer son autonomie de la manne publicitaire du pouvoir, c'est-à-dire son autonomie et son indépendance éditoriale, je pense que le seul moyen, c'est carrément faire ça, je veux dire, gagner sa vie autrement et puis travailler gratuitement, ce que j'ai fait pendant 4 ans, quoi. Voilà. Faisal, d'après la présidence, elle a annoncé que Bouteflika a lancé un prix de la liberté de la presse. Comment vous trouvez ça, ce prix-là? Est-ce que c'est une bonne chose? Prix de la liberté de la presse. Moi, je préfère, c'est juste qu'il donne les coups des franches aux journalistes, par exemple, parce que vous remarquerez chaque fois qu'il y a des scandales de corruption, etc., c'est pas un journaliste qui a été faire son travail, ça veut dire un travail de journaliste d'investigation qui va avoir les instances, etc., avoir accès aux dossiers pour pouvoir révéler ou faire un scoop. Et généralement, c'est quand il y a une information de corruption et de corruption ou de malversation, etc., c'est généralement le pouvoir qui filtre cette information et qui passe par la presse dite indépendante. C'est-à-dire, à un certain moment, le pouvoir, quand il est dans ces conflits intestins, ce qu'on appelle communément en Algérie la guerre des clans, il y a un clan qui va sortir des dossiers sur l'autre clan, etc. Et généralement, c'est des seconds couteaux c'est des fusibles, hein. Rarement où il y a une grosse tête, hein. C'est vraiment le pouvoir central, je veux dire les gens qui tiennent vraiment les décideurs qui sont dérangés, hein. C'est généralement les seconds couteaux. Donc un prix pour la liberté d'expression, c'est juste donner la liberté d'expression, la liberté d'investigation pour les journalistes. C'est-à-dire un journaliste, il va voir la justice, il va voir la Cour des comptes, etc., qu'il puisse avoir la possibilité d'accéder au dossier. Et les journalistes feront leur travail en toute autonomie. Dans ce cas, oui, je suis pas contre qu'il y ait un prix, mais un prix délivré par Bouteflika qui est en même temps un pouvoir, hein, qui est représenté par Bouteflika parce qu'il n'est pas le seul, qui veut décerner un prix pour la liberté d'expression tout en verrouillant toutes les portes pour que les journalistes puissent justement faire leur travail en toute autonomie, en toute indépendance sans qu'ils soient inquiétés. Donc voilà, c'est juste des effets d'annonce, hein, c'est comme la multiplication des titres et des chaînes de télé, comme l'existence d'un parlement, etc., ça reste dans le vernis et dans les effets d'annonce, mais sur le terrain, rien ne change véritablement. يعطيك الصحة فيصل أنصورة كيتشكر غطاس الطاس ذا نغماسي قلاني كذا سي تمورث أن فرنسا كدينا تنميرثيك نروح الأستاذ محمد رزقي فراد ذو منيا قديم سي الجزائر أستاذ محمد رزقي فراد السلام عليكم مزول في الله.
السلام عليكم، مساء الخير في الاول. مساء الخير استاذ محمد رزقي فراد، يعطيك الصحه. ما يدكش ماذا كيذنا ادنا هضر سقف يعني ناس ندونيث انت اللي تغمسه نغ لا ليبرتي دو لا بريس يعني مكث توالي ذا ساقي اين يعني لا ليبرتي دو لا بريس دي ثمورثنا. اش راك ديني فمسال تاكي نطورني يعني حريه التعبير اميني دي سموكتين ابوشينا في مطول اميني دي سموكتين ابوشينا في مطول الا مسكين ابوشي الا يتشوف فاش ومن بعد سموكتين تدي بدا يسرو اميني دي سموكتين ابوشينا في مطول كني نقارنتني اي غير خاطر يعني اليوم العالمي لحرية التعبير ضرورو بالخيار التبحير يعني بالك يتمورا يروان يتمورا يتقدم انا عادي ساعد معنا ما بين كل دقيقة شيك الاخرين شي قريب توصلنا يعني انا في الشعب ما كنت حصير ولا تسمو قيمتي الجيهن ما راه يروحوا مزاني وكنا تيسرش زعما الشمالي ولو كان ذاك العاصمه ساحه حريه التعبير ولكن بالنسبه لنا والجزائريين حتى الجزائريين تروحوا حنا نسرشن ولا تسمو قيمتي الجيهن يعني ترجعنا لها ما راه توالي لا بلاص ديال ماركيل ساحه الشهداء يعني روح نخدم ناس لا كلوتير زرفنت ايوا كلي جزائريين وتروحوا لهنا وتقارنا يعني اين قرحن وتقارنا اين شوفن مرات وريض قروين الدولة يرقمن لي جورناليست يقارصوا طيابة الحمام مرات وريض المينيستر اسمه سيدي جوبلز يقول وزير الدعاية يزمني يعني النازيزم يعني يفكر مع هذا يا ربي انزل يولي يعني سيكستي انزل يولي نسموه ديال وندار يعني وندار بالبوغوار كي لا قصي يوصي فدل انزل تولي باللي الاشهار يعني يوغال ما تقدر ذكر تبرزا ما تقدر تزوزو تابوغ لي كتزوزو الشيك يعني كنت تخش ورا ما داك لا سيدي رسول الله صلى الله عليك رسول الله شعير في اختيارات الدنيا صحيح في الدنيا غير كرسول يفدل دونك في مسألة يعني وش على المعنى اللي تمرتنا مازال منه يعني منه شتل ما كنا نقار وان شاء الله يعني الاثنين مثلا نجاوب دافري هو نظر الجزائر لا كوري دي نور حاشا الجزائر لا كوري دي نور هاد كوبا يدير يعني مازال يحكي من هكا الشدة وغالق التابول يعني اسم جالتاكين لا ليبرتي ديكسبرسيون. مد يعني مد نغال استاذ محمد رزقي فراد ادنيني باللي هل يعني مضبرن ام قران كفرن المعارضه ذي تنمايلا سعان ولاد هني غزال باش يعني في اللي قيت غمسه تروح رزدات ماشي غير ذفير. بيان سور منه يعني هو النضال المستمر يعني منه اماكن يعني واحد دار بوال في غير يكفى لا تسبين مازال في يوم في غير تسكري في غير يعني وغوري تسكري وغور نظام ولكن هكا تسمى لا ليبرتي ديكسبرسيون حريه التعبير السعر يعني السعر ثمن يعني السعر سمينس une chose est certaine qui يؤمنوا باللي البوفوار كاينه غامين يعني السباحه في الطيار يعني امين يلحونا البثير انت الور كنت كيدير الى قد هذه الحب هذه المرجات بيان سور ما افوش البوش بيني وعران باسكو كان كاباتريس اما كان حساب فادر انتو ديك الشمال يعني المبيعات الصحف وانما تسدي الى بيبليسيتي قدر يعني هي التسويق لنا لا ليبرتي ديكسبرسيون ثاني هي التسويق ولكن ان شاء الله يعني سكوت يعني ما غناش ناقيين الصحفيين وسلسلنا معهم يشبهن وسني فسر وغوش اما كان عن لا سوسيتي سيفيل لا صراحه ايوا كان يعني انا كناخذ المرجات في مثال حريه التعبير خاطر ولاش لا ديمقراطيه بلا لا ليبرتي ديكسبرسيون ولاش انيطا مودرن بلا لا ليبرتي ديكسبرسيون ولاش شو راه يحارب لا كوريبسيون الفساد في الكوروين دعوا سوا تاكيا ام لا ليبرتي ديكسبرسيون
يعني صحفيا اكشف اي نظرون ولا جوستيس دي عندها المرسلين على كل حال امر نسعين سلطه قضائيه تفتح الملفات. دونك عندنا القضاء ونسعى لا ليبرتي ديكسبرسيون السيني فاسن السيني غلب يتحوش الديمقراطيه يتحوش الدول. استاذ محمد رزقي فراد مدنو غال يعني في القرار يدي فرنسا مني لوروب ناغ البارلمون اوروبيان مثل زريض 30 كي افريل قعدان يعني ذي القرار كي ستون ريزوليسيون يهضر الدول يقصحنا يعني المقدره يزرفان بومذان ذي ثمورت الناغ في اللي تغمسان لا ليبرتي دو لا بريس امك كتيني يعني تقد شظ ذي تسرسيت امك ذا شو القراينك في القرار ني Non, l'Europe l'Europe il a pas son nombre de حريشن لا لا سوسيتي سيفيل نزميلي لا سوسيتي سيفيل يعني حرة تقر زي ما تبغى وإلى ديانت البوفوار إلى الأنظمة المجتمع الغربي الأنظمة قبل نداو سيو كيضرب كذا غورنا خاطر يعني لا تمها مالن يحكي لنا كينا ونسعى انا نحكي دونك يتموريدي لا سوسيتي سيفيل بيان سور تعتبر في غريا دايما راه يشدنا كوس دايما يتقلقنا البوفوار كاين اقل ما كاين يقارن حجره في الصباط سيكويد الغفله اذا معنى وننتي نحشم هكا من كل ساعه ولا الريجيم ويتسحر في العقليس ويفيدوك على المعنى يعني مثلا في يعني ذا شو كتبوا الطاوك الشعب مازال يديوكرا مازال يطاس ما غادي عندنا كيف كي مثلا في كيرا يعني وتقلق انت ولكن دايني الان يعني هذا قد ما نزل. ايمانوالي استاذ محمد رزقي فراد يعني قداش يعني نغمسان لي جورناليست اسك الجورناليست ولا نتا يسعى زال باش يقبل رشوه باش يعني غادي يخدم الخدمه ينصفها اكن يعني ثيل اللي لقيت غمسه تروح رزدات زيني واران إذا قد هناك اللي خطر ترى بنادم أكل يمكنني أون طونك ناشط سياسي. دينا في كتيرو كذا سعر السيتياسيون إلى آخره زمر غادي نعطي قرانين كذا ولكن إذا كنت ترى باللي الصحافة يدين تيسد وضار للبوفوار ما كنحسب تعطاش العناوين يكتبوا كساني يروحان خطر حبس الدم يعني بطريقه تعسفيه يعني الجزائر نيوز كان كاين المثال لا نولي كشمنا الحبس يعني هناك مدونون يعني كشمنا الحبس الجورناليست ديال سواء احترام دونك ماشي دايني سهل دايني وارن نقص خاطر ظاهر من بومدان بيان سور الى المبادئ الكهانه ديفينت تعلمت لي برانسيب كي قدرت هناك مثل اما لي جورناليست اما لي سياسيين اما الشخصيات الوطنيه المعركه كي كنمشي كينا تجلس الى كنفد يعني غنفد ريفيس بوينت مثلا قد شي ماشي دايني سهل دايني وارد اقرأت ولا سنه في هذه القناه الجزائريه في سنه الحصه يعني والقنوات المرئيه نخدم بلا القانون جالس انت كتسمع مثلا بلا القانون خاطرك المسمير وغتغرقان ويسمير لازم المديني ما يراه خاطر نخدم بلا القانون دونك انا غير تسويه في حرية 99 مرمي للسام ما كانت ضريبه قرويه الدوله الى عمر كان يعني التصريح كاين جورناليست الجزائري ما يروح على الخارج يعني سمن على عسل اماكن قرن حاشا يعني ديال بريس لذا راه تسد وضاريس ماكني كران لي ريبريزونطون دي بوبل يعمر يكسب ديال البرلمان يرفد وضاريس وشو كان امن اللغه الى قبل ما شو دوغوس الى غير السنه وغوس خاطر زمرات الدنيا بلي الريجيم ما كاين غير تجي فيها هيدا ادنو غالرو من اللغه يعني استاذ محمد رزقي فراد كون ذي ثان ما قلنا يعني تتهجم باش تخدم يعني مجموعه من القران ذا شو زمر ذا دينيض في شياكي
ومك تواليض الحالة ذي الشهور قد يتسن اسك ازافو او نيتسك يزمال الحال يعني ونديفك ثم الزوغ ناغ مازال هذه ظل امس تواقي. كنا على كل حال تساعدوا ولكن يساعد الجماعة يعني مزنا بالبشرة ديالي ما خاطر يتساعدوا ولكن يساعد الجماعة هيئة التشاور والمتابعة يعني تسمع شو الموقف يعني انا ارى الطفل الهيئة ولكن نقرا دائما نقرا غنبدا نقرا غنقدر شكل يبغوا يدير الحال يعني لكن اذا واشات يكسو مشان اماكن قرن ضرائب ازاف يعني الريجيم مدينه نعطي شحال دابا ما باقي غير وانا ما لي بلاطون نظام لا بوليتيك سي لي رابور دو فورس ما رانو على التاريخ جامي التاريخ إما غير نفذ التاريخ باللي مستبد ديال الفرعون يطوسي في الصباح الناس شعب اساكي قررت يعني بشكل امنح لك الحريه وهذه وزاره يعني الريجيم ما كيفاش باش راه تيدي قران ولاش مش على الضرب يعني فرنت وليش باش راه تيدي قران حاشا لي رابور دو فورس يوث ما كان يجمع تبدا لي رابور دو فورس بالشعب ولاش من غير الشعب ممكن نهضروا اما المجتمع المدني اما الشخصيات الوطنيه اما الاحزاب اما الصحفيين نهضروا نسكروا الى غفله نصفضل من الغاشيه نسكن بريدي الغاشيه ولكن ما كنسينا المتزمين وحده البوال يفكر تاع كل كثر من اساس حر الدين. يعني استاذ محمد رزقي فرض تولد باللياق ذا شاقي اروسا يعني ماشي الحاجه هيك سهلا يعني لقد الطس بقداش يلاق العفذ يعني امكد قرضه قذوذي لقد يعني الى قد يجري مانيش يمكن ياسمين الحا ما كان حساب ياسمين الحا 24 فبراير نروى مع كوز نروى لي كود بير الشعب يتفرج فينا في سون كومونتير يعني مع الاسف يعني ما كاينش بيع علي كرم الله وجهه يوسقسات وبيد كان كما مصطفى راك تذكر من سيدي علي انت من انت يعني صوميتي يعني درجه زيروان العلم مش مشبح للبيك هذه كيف معاويه يسكر ديال الوال الناس لا راي لمن لا يطاع اكن تبغوا صعب السوي اكن تبغوا صعب العقل اكن تبغوا صعب العلم اكن تبغوا صعب التجربه ما الا وجدود ويجرى راه يربيها الكفاءه ليك التجربه ليك العلم ليك كل شيء كان عباره عن شعار فقط. استاذ محمد رزقي فراد يعطيك الصحه كي تشكر غتصف ثمولينك ذومني اقدمي قال لي كذا سيل الجزائر كدينيغ ثان ميرثيك اوي كذا غادي توالين تي كذا غادي توالين بوضر ثاكيرا بوهيل بوساكي راه كانت تشكرا وكذا يديك شملي كذا ماس فيصل مطاوي ذا نغمس الوطن وكذا مصطفى معزوزي ذا نغمس لقداش دي سيتي زوزو فيصل انصور ذا نغمس سي فرنسا وكذا مقران الخضار مسلاد وكذا الجيل الجديد قال لي كذا نغسيل الجزائر امكي سلام الاستاذ محمد رزقي فراد ذو مني قديم سيل الجزائر او ندير يعطيكم الصحه ميثقم كذا تنزهم هاي لبوساكي في كم تمزوغ ارث ثميليت النظام ان شاء الله قيمه ذي لهنا ربي يض ذا سعدي. السلام عليكم ورحمه الله ثاني ميرثنون.